जय जगन्नाथ। त्वमेव जगतां नाथ, त्वमेव परिपालकः, उग्ररूपश्च संहर्ता, त्वमेव परमेश्वर। महाप्रभु श्री जगन्नाथ, जगतर नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ। जगन्नाथंकर अपर नाम दारुब्रह्म। एथिरे दुईटी रूप तांकर प्रकटित। दारु रूपरे से व्यक्त, यहाँ तांकर साकार स्वरूप, किंतु ब्रह्म रूपरे से अव्यक्त अचिंतनीय। यहाँ तांकर निराकार रूप। प्रणव बा एकाक्षर मंत्रे सही निराकारंकर ध्यान करा जाए। यह योग मार्ग। ए मार्गरे चलिबा कठिन कार्य, किंतु दारुमूर्ति जगन्नाथंक आविर्भाव समस्त जीवजगत पाई उद्दिष्ट। ए जीवजगत यही दारुमूर्ति को दर्शन करी केवल हृदयर भक्ति माध्यम तांकु प्राप्त करिबा सहज साध्य। जकारस्तु जगन्नाथ बलभद्र गकारकः, भद्रानकार रूपा च थत्कारोपि सुदर्शन। जगन्नाथ एक नाम चतुर्धा विभक्ति। ज अर्थ सृष्टि बा जन्मर स्थल। सर्वदेवादेवी सेही ठारु ही संभव। से वेद मंत्र योग ज्ञान सबुरी उत्पत्ति स्थल। से जगन्मय और ज्योति स्वरूप। गौर अर्थ गुह्य गुरुतर सागर परी गभीर और अनंत। से गोलक, से गर्भ गंजन, से दुखीर कष्ट निवारक। नर अर्थ निर्विकल्प निरीह ब्रह्म निराकार नातीत निरालंब स्थान नरक निस्तारण नित्य महानित्य अविनाशी निर्मल निर्माय ओ नाम स्वरूप। थर अर्थ सर्वभूतरे आत्मा। से सुदर्शन स्थिर बुद्धि धर्म अर्थ काम मोक्षर जन्मस्थल। एथिरु स्थावर जंगम और अष्टादश सिद्धि जन्म लाभ कर। से अनाथर नाथ और सर्व प्राणी हितकारी। जगन्नाथ चरितामृतरे वर्णना अछि। जगन्नाथ चारि अक्षर अटई अखिल संसार। जगन्नाथ ए नाम ज्ञाने भक्ति तत्व उपजे मुनि। जे पूर्वे भक्ति तत्व थिला से जगन्नाथ बोलाइबा। नामरे जगन्नाथ सार रूप जगन्नाथ शरीर। जगन्नाथ जेहु बोलई पंच प्रकार भक्ति पाई। जे जगन्नाथंक नाम सर्वदा उच्चारण करे से भक्ति को प्राप्त करे। यह ही सही नामर महिमा। सर्वमंत्र सार सर्ववेद सार ओंकार। जदि जगन्नाथंकर सूक्ष्म रूप बा ब्रह्मस्वरूप बोली कल्पना करा जाए, तेबे यही ओंकार कौन एवं ताहा किपरि भावरे जगन्नाथंक स्वरूप ए संपर्क रे आसंतु। अ ऊम एई तीनोटी वर्णर मिश्रण रे ओंकार गठित। पुरुषोत्तम देवंक प्रणीत एकाक्षर कोश अनुसारे अकार वासुदेवस्याद्, उकार तांकर प्रोक्त म शिवचंद्रमा बोध। अकार हेउचंती वासुदेव जगन्नाथंक स्वरूप। उकार हेउचंती शिवंक प्रतीक ओ मकार हेउचंती बोध अर्थ ब्रह्मा प्रतीक। तेणु ओंकार भितरे विष्णु जे जगन्नाथ, बलभद्र जे शंकर एवं सुभद्रा जे ब्रह्मा यहाँ ही विद्यमान। ओंकार शेष निनाशरे अनंत ओ
ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା। ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଓମ୍କାରର ଚତୁର୍ଥ ମାତ୍ରା ଯୋଗମାୟା ଓ ତା ଉପରର ବିନ୍ଦୁ। ସେ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯେଉଁଠି ମହାବିଷ୍ଣୁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶାୟିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଓଙ୍କାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାଳନ କରୁଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଯିଏ ଓଙ୍କାର, ସେହି ଓଙ୍କାର ହିଁ ପ୍ରଣବ। ପ୍ରଣବର ଚିତ୍ତ ସମାହିତ କରିବ, କାରଣ ପ୍ରଣବ ହିଁ ଅବ୍ୟୟ ବ୍ରହ୍ମରୂପ। ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ପ୍ରଣବ ହିଁ ଅପର ବ୍ରହ୍ମ, ପ୍ରଣବ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କଥିତ ଅଛି। ଏହା ଅବ୍ୟୟ ନିର୍ବିକାର ସ୍ୱଭାବ। ପ୍ରଣବ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଣବ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ଥିତ ଈଶ୍ୱର ବା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ପ୍ରଣବ ହିଁ ମହାବାକ୍ୟଂ ଈଶ୍ୱରେର ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଣବ ହଇତେ ସର୍ବଦେବ ଜଗତ ଉତ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଣବରୁ ସର୍ବଦେବ ଜଗତ କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଏହା ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଓଙ୍କାର ହିଁ ନାଦ, ନାଦରୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ତରୁଲତା ଯାହା କିଛି ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ସେହି ଓଙ୍କାର। ଓଙ୍କାର ଆଦି ମଧ୍ୟ, ଓଙ୍କାର ଆଦି, ଓଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଓ ଓଙ୍କାର ହିଁ ଅନ୍ତ। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ନିରାକାର, ନିରାକାର ଅଣାକାର। ଜଗନ୍ନାଥ ନମୋ ନମଃ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।